candidate ni list harik sara saitawa nokharnai gakai harik sing press release dinai chini 28 tano joton thikungbai kha wanana ni kokrai goskang gosum didinai ebong titi edisiwa segno taisa khamata painai gobagaran tei dulma bai ebong chini tebo phan krak nai ni sing khaklai বিজেপি ni candidate নাই খাবা হাই মা ক্যান্ডিডেট তো বং নাইখা তবে जों যেটা নুখা আর পারিবারিক একটা নুখা একটা মিনিস্টারনি বসা মারিনো রিমান নুখা পারিবারিক একটা কেন্দ্রিক নুখা যতদিন বড় বিজেপি নি তরফ থেকে কক সাইতমনি যে বুইনো পারিবারিক কেন্দ্রিক হিনতমনি তবে বং দলন जों পারিবারিক ন রিমান ন जों মকল খাইখা একে আবত বিজেপি ন সানাই তবে जों কাহামখাই লড়াই খাইনাই এবং ফানকারাখানে লড়াই খাইনাই जों जतन थानसा तंगो एवं चीनी कैंडिडेट नखमा पड़न नुगाने जों काहाम कैंडिडेट दिमाखा अबन बाय ब्लैक खुशी এটা নং দলে না খরং থাঙ্গো দল বারে বারে সংতা বং आबो खरकसा त एक्सपायर था काता खरकसा हयतो बिनि सन्देह आगिनि सिनो तंगो बिनि सम्पर्क चिन दावत तंगो हयतो टिकेट माइ आरो किरिजा खाना हयतो अमति थाना हिन तंगै बं तिनि फाइसक पाइचारो गोबां बरक जात आगि थाना हिने बा जुगाजुग खाइ तंति बरक फाइचा কিন্তু আবো কয়া আবো যতন বলুন কংখা जों दातिनो तेबो करा सिद्धांत नानै एवं तीव्र मथानो उइनुंनाय एवं सारिक सारिकताव प्रेस मिट नि माध्यमे सिनि लिस्ट डिक्लेयर जाना 28 हामबाय